Podemos então, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tô forte, né? Pessoal, boa noite a todos. Me desculpem pela demora involuntária, né? Nós estamos aqui com a nossa convidada, Lília Quintieva, uma pessoa de uma simplicidade, uma humildade e uma profundidade de personalidade sem par. Ela saiu da Ucrânia no domingo passado, à noite, por via terrestre, porque ela não pode ter voo, né? Corre risco de ser derrubado os aviões, né? Ela saiu da Ucrânia por via terrestre para Polônia, da Polônia pegou voo para Madrid, de Madrid ela pegou voo para Viracopos, de Viracopos ela pegou um terrestre para Guarulhos, de Guarulhos ela pegou um outro voo para aqui para Montes Claros para estar aqui com a gente hoje. Então é uma amiga muito querida, né? Assim como outros tantos amigos que eu agradeço demais a presença aqui. É uma amiga muito querida e que teve essa iniciativa, né? Já estava querendo vir ao Brasil, né? Nos visitar, de fato estávamos no encontro de amigos. E eu falei com ela, vem falar com a galera da Unimontes. E ela aceitou prontamente, preparou a fala dela. Ela é ucraniana, ela é compositora de canção popular, cantora, instrumentista, escritora e artista de design gráfico. E a temática abordada hoje incluirá a sua trajetória artística e criativa, o seu processo criativo e de formação, a educação musical nas instituições de ensino da Ucrânia e o cenário musical daquele país, e sua experiência como artista e como ser humano em meio ao atual cenário de guerra após a invasão russa. Acima de tudo, a Lília é muito perseverante, né? Perseverança. Ela hoje ainda passou mal. E mesmo assim, ela falou assim, não, eu vou lá no Unimontes, vou fazer a palestra, vou cantar, apesar de estar tossindo, né? Então ela fez um esforço muito grande para estar aqui conosco, né? Então eu queria primeiramente agradecer a Lília, né? Большое спасибо. Дякую. Primeiramente queria agradecer a Lília pela sua presença, mas também agradecer a vocês por estarem aqui conosco, né? Agradecer ao Departamento de Arte do Unimontes, à Projetoria de Ensino, à Projetoria de Planejamento, Gestão e Finanças, à coordenadora do curso, Cristiane Franco, né, por abraçar essa ideia, a professora Maria Odília, por ter também contribuído com perguntas e direcionamentos que enriqueceram muito a exposição da Lília. Eu não vou me delongar muito, né? Eu acho assim, a gente tem uma oportunidade aqui muito grande de alteridade, de exercício da alteridade. A gente encontrar alguém completamente diferente da gente em suas origens, em sua cultura, né, em sua realidade. E que, inclusive, por exemplo, enquanto nós vivemos uma vida bastante pacata aqui no Brasil, a gente nem se dá conta de como é que a vida pode ser difícil em outras circunstâncias, em outros lugares, né? E então a gente está aqui realmente tendo um encontro de civilizações. É uma coisa que eu acho extremamente importante, por isso que eu fiz esse convite e ela aceitou e ela fez um esforço muito grande para estar aqui com a gente, por causa dessa simplicidade dela, dessa boa vontade dela em se doar, né? E nós vamos fazer uma dinâmica assim. Nós temos um roteiro, né, que eu e a Maria Odília apresentamos para a Lília, propusemos para a Lília, para ela falar sobre o trabalho dela, sobre si, sobre a realidade dela na Ucrânia, etc. E como a gente depende de tradução, ela não fala nem inglês nem português. Então, como a gente depende de tradução automática, então ela vai falar ukrainski e eu a portugalsko. Então, vamos ver. Um momento. Promova. Yeah? Deixa eu conseguir com esse microfone lá para trás.
Primeira questão, então, aqui propusemos. Quem é Lilia Akentieva? Onde você vive? Quais são suas raízes? O que você faz? Доброго вечора. Мене звуть Лілія Кентєва. Я народилася, виросла та проживаю у невеличкому місті Бровари, яке знаходиться у межах міста столиці України Києва. Я виросла з мамою і з дитинства багато часу проводила на самоті та багато думала про життя, любила все творче, природу та тварин, ходила на різні творчі гуртки, де виражала себе та своє бачення світу. Зараз маю сім'ю, чоловіка, 2 дітей, хлопчиків-близнюків 10 років та працюю графічним дизайнером у кількох компаніях. У вільний від роботи час займаюся написанням віршів, пісень, музики та пишу картини. Meu nome é Lilia Akentieva. Nasci, cresci e moro na pequena cidade de Brovary, localizada nos arredores da capital da Ucrânia, Kyiv. Cresci com minha mãe e, quando criança, passava muito tempo sozinha e refletia muito sobre a vida. Eu amava tudo o que era criativo, a natureza e os animais, e frequentei vários círculos criativos onde expressei minha visão de mundo. Agora tenho família, marido, 2 filhos gêmeos de 10 anos e trabalho como designer gráfica em várias empresas. No meu tempo livre, escrevo poemas, canções, músicas e desenho. Quais instrumentos você toca? Você estudou canto? 6 років я займалася у музичній школі за класом гітари у рідному місті. Після закінчення музичної школи у 7 класі продовжила свій музичний шлях у будинку творчих школярів. Туди я ходила на заняття вокалом, а також співала та іноді грала на гітарі в музичному гурті дітей з музичним керівником. Музичний керівник навчав грі на різних інструментах: гітара, ритм, бас, соло, барабани, клавіші. Та я навчалася грі на ритм-гітарі, а також іноді грала на соло-гітарі. Шкільний гурт виступав у місті на святах у парку. На різних майданчиках їздили з концертами до різних шкіл міста. Ми використовували сучасні пісні відомих виконавців. Я перебувала у гурті 4 роки. У старших класах школи займалася з викладачем естрадним та академічним вокалом. Брала участь у різноманітних вокальних конкурсах рідного міста. Зараз я також продовжила заняття вокалом з викладачем. Після закінчення школи поступила до університету за спеціальністю дизайну, оскільки також любила малювати і займалася цим у дитинстві. В університеті я продовжила співати та грати в університетському гурті, з яким ми виступали на святах в університеті. Пізніше співала у різних гуртах, репетируючи на музичних базах міста Києва та Броварів. Algumas vezes a palavra instituto aparece aqui se refere da instituição universitária. Aos 6 anos, aprendi a tocar violão em uma escola de música da minha cidade natal. Depois de me formar na escola de música, na 7ª série, continuei minha jornada musical na Casa da Criatividade Infantil. Lá, frequentei aulas de canto e também cantei. E, às vezes, toquei violão em um grupo de música infantil com um diretor musical. O diretor musical ensinou as crianças a tocar vários instrumentos: violão, guitarra base, baixo, guitarra solo, bateria, teclado. Lá aprendi a tocar violão base e, às vezes, toquei violão solo. A banda da escola se apresentou na cidade nos feriados, no parque, em vários locais e foi a concertos em várias escolas da cidade. Tocávamos músicas modernas de artistas famosos. Fiquei na banda por 4 anos. No último ano dos meus estudos, estudei canto pop e acadêmico com professores. Participei de vários concursos de canto na minha cidade natal. Agora também continuo minhas aulas de canto com um professor. Depois de me formar, ingressei na universidade com um diploma em design, pois também adorava desenhar e fazia isso desde a infância. Na universidade, continuei cantando e tocando na banda do Instituto, com a qual nos apresentávamos em concertos universitários. Mais tarde, cantei em várias bandas e ensaiei em bases musicais em Kyiv e Brovary.
Existe música nas escolas de educação básica da Ucrânia? Так, є уроки музики у школах, але там в основному співають пісні всі разом, а вчитель музики акомпонує на фортепіано або готують які-небудь творчі музичні завдання. Більше там не навчають нічому додатково. Діти, які хочуть освоїти гру на якомусь інструменті або навчатися вокалу, ходять у спеціальні музичні школи або інші спеціалізовані заклади. Sim, há aulas de música nas escolas, mas geralmente as crianças cantam juntas e o professor de música as acompanha ao piano ou prepara algumas atividades musicais criativas. Lá não ensinam mais nada. Crianças que desejam aprender a tocar um instrumento ou cantar frequentam escolas de música especializadas ou outras instituições especializadas. Como são as aulas? Quais métodos de ensino são utilizados? В музичних школах в основному навчають декільком предметам. Музичний інструмент – це основний предмет, де учні навчаються гри на обраному інструменті, фортепіано, скрипка, віолончель, флейта, кларнет, гітара тощо. Друге – музична теорія. Вивчають основні принципи музики, нотопис, сольфеджіо, гармонія. Третє – історія музики. Учні ознайомлюються з історією музичного мистецтва, вивчають композиторів та стилі. Nas escolas de música são ensinadas principalmente diversas disciplinas. 1. Instrumento musical. Esta é a disciplina principal, na qual os alunos aprendem a tocar o instrumento escolhido. Piano, violino, violoncelo, flauta transversal, clarinete, violão, etc. 2. Teoria musical. São estudados os princípios básicos da música, notação, solfejo e harmonia. 3. História da música. Os alunos são apresentados à história da arte musical, estudando compositores e estilos. Existem escolas especializadas em ensino de música, conservatórios, etc., na Ucrânia? Como elas funcionam? Так, в Україні існують спеціалізовані музичні учбові заклади, зокрема консерваторії та інші заклади, які готують музикантів. Їхня основна функція – забезпечувати професійну музичну освіту. Є такі заклади, як консерваторії. Вони надають вищу освіту на рівні бакалавра, спеціаліста та магістра. Навчання там триває від 3 до 6 років, залежно від обраної спеціальності. В консерваторіях викладають різні музичні дисципліни, такі як композиція, хорове диригування, вокал, інструментальний та сольний спів і так далі. Наступне середні спеціальні музичні школи. Школи, що готують учнів до вступу в консерваторію, тобто пропонують спеціалізовану освіту на рівні середньої освіти. Там навчають 11 років, опановуючи як загальноосвітні предмети, так і музичні дисципліни. Музичні училища – це навчальні заклади, які забезпечують середню спеціальну освіту. Там вивчають музичні предмети, але навчання триває менше, ніж в консерваторії. Також в Україні є ще багато музичних шкіл, дитячих мистецьких шкіл та інших закладів, що забезпечують музичну освіту на різних рівнях, від початкових до професійних. Sim, na Ucrânia existem instituições de ensino musical especializadas, incluindo conservatórios e outras instituições que formam músicos. Sua principal função é oferecer educação musical profissional. Existem as seguintes instituições. Conservatórios. Oferecem ensino superior nos níveis de bacharelado, especialização e mestrado. Os estudos duram de 3 a 6 anos, dependendo da especialidade escolhida. Os conservatórios ensinam diversas disciplinas musicais, como composição, regência coral, canto, canto instrumental e solo, etc. Escolas secundárias de música especializadas, SSM-CHA,
São escolas que preparam os alunos para o ingresso em um conservatório, ou seja, oferecem educação especializada no nível secundário. Os alunos estudam lá por 11 anos, dominando tanto disciplinas de educação geral quanto disciplinas musicais. Acho que ela se refere, no caso, ao ensino regular. Então é casado o ensino regular com música. Escolas de música são instituições de ensino que oferecem educação secundária especializada. As disciplinas musicais são estudadas lá, mas a duração dos cursos é menor do que em um conservatório. Também na Ucrânia, existem muitas outras escolas de música, escolas de arte para crianças e outras instituições que oferecem educação musical em vários níveis, do básico ao profissional. Existem cursos universitários de música na Ucrânia. O objetivo é formar professores de música ou músicos. В Україні музикантів готують в консерваторіях, училищах, музичних школах або інших спеціалізованих закладах. А вчителів музики, які готуються викладати предмет у школах та інших навчальних закладах, готують у вищих навчальних закладах, що мають музичні та педагогічні факультети. Na Ucrânia, os músicos são formados em conservatórios, faculdades, escolas de música ou outras instituições especializadas. Já os professores de música, que se preparam para lecionar a disciplina em escolas e outras instituições de ensino, são formados em instituições de ensino superior que possuem faculdades de música e pedagogia. Tem uns vídeos, mas a gente está passando por causa do tempo, né? Okay. A cultura musical nativa da Ucrânia é valorizada pela sua população atualmente? Existe orgulho em manter essas raízes culturais através da música? Так, останнім часом деякі музиканти додають у свою творчість народних мотивів, поєднуючи з сучасними напрямками музики. Також з'являються нові музиканти, які використовують народні мотиви у своїй творчості. За останні роки було створено багато пісень про війну за використанням народних мотивів, які залишаться ще довго з нами і нестимуть біль нашої країни протягом наступного століття. Sim. Recentemente, alguns músicos têm adicionado motivos folclóricos às suas obras, combinando-os com tendências musicais modernas. E também estão surgindo novos músicos que utilizam motivos folclóricos em suas obras. Nos últimos anos, muitas canções sobre a guerra com motivos folclóricos foram criadas, as quais permanecerão conosco por muito tempo e carregarão a dor do nosso país por todo o próximo século. Como é a relação entre a música da Ucrânia e a música da Rússia? Existem pontes entre elas? Existe algum tipo de rejeição? Українська та російська музика мають багато спільних зародків в українських народних піснях, які поширювалися і впливали на російську музичну культуру. Також з 18 століття українська музика активно поширювалася в Російській імперії, а згодом у СРСР, впливаючи на російську музику. Язикові та культурна близькість між українською та російською мовою, а також схожість в культурних традиціях, особливо в народних музичних обрядах, також створюють мости між ними. Але українська музика, особливо народна, відрізняється унікальним звучанням, яке з'явилося як результат впливу місцевих традицій та культурних обрядових пісень. Хоча є схожість між мовами, відмінність в українській та російській мові створює відмінність у текстах пісень. На даний момент через війну заборонено прослуховування і
виконання російських пісень у публічних місцях, на радіо та телебаченні. Також більшість людей перестали використовувати російську мову у спілкуванні. A música ucraniana e russa tem muitas raízes comuns nas canções folclóricas ucranianas, que se espalharam e influenciaram a cultura musical russa. Além disso, desde o século XVIII, a música ucraniana tem se espalhado ativamente no Império Russo e, posteriormente, na União Soviética, influenciando a música russa. Afinidades linguísticas e culturais entre ucraniano e russo, bem como semelhanças nas tradições culturais, especialmente em rituais musicais folclóricos, também criam pontes entre eles. Mas a música ucraniana, especialmente a folclórica, distingue-se por uma sonoridade única, que surgiu como resultado da influência de tradições locais e canções rituais culturais. Embora existam semelhanças entre os idiomas, a diferença entre as línguas ucraniana e russa cria diferenças nas letras das músicas. No momento, devido à guerra, ouvir e tocar músicas russas em locais públicos, no rádio e na televisão é proibido. Além disso, a maioria das pessoas parou de usar o idioma russo na comunicação. Como vivem os músicos na Ucrânia? Algo mudou para eles após o início da guerra? Музиканти в Україні живуть складно через війну, але багато хто намагається продовжувати свою творчість. З початком війни змінилася структура музичної індустрії, мова пісень та тематика. Багато музикантів виключили з репертуару твори російських композиторів і почали використовувати українську мову. Але в умовах війни складно організовувати виступи, залучати аудиторію та працювати у звичному режимі. Особливо я під час війни вирішила, що поки що живемо, потрібно далі висловлювати те, що всередині, надихати, радувати слухачів. І це було одним з мотивуючих факторів для продовження заняття музикою саме зараз. Творчість – це наш порятунок від невігластва та варварства цього світу. Os músicos na Ucrânia estão passando por momentos difíceis por causa da guerra, mas muitos estão tentando manter sua criatividade. Com o início da guerra, a estrutura da indústria musical, a linguagem das canções e o tema mudaram. Muitos músicos excluíram obras de compositores russos de seu repertório e começaram a usar a língua ucraniana. Mas em tempos de guerra, é difícil organizar apresentações, atrair público e trabalhar da maneira habitual. Muitos músicos vão para o fronte, com concertos beneficentes para os militares, para apoiar o moral e distrair dos horrores da guerra. Pessoalmente, durante a guerra, decidi que, enquanto ainda estamos vivos, precisamos continuar a expressar o que está dentro, inspirar e encantar os ouvintes. E este foi um dos fatores motivadores para continuar a estudar música agora. A criatividade é a nossa salvação da ignorância e da barbárie deste mundo. Como a composição musical começou a acontecer na sua vida? Isso teve relação direta com sua experiência no estudo da música? З 13 років я написала свій перший вірш, пізніше писала тексти пісень та створювала вокальні партії, в основному писала вірші про кохання. У дорослому віці виступала на фестивалях віршів та творчих поетичних вечорах. Створення віршів відбувається найчастіше після виношування якоїсь ідеї, яка не дає мені спокою або надихає. Вірші – це вираз хвилюючих мене думок, як результат роздумів. Іноді я чую рядки і записую їх, а потім починаю розмірковувати, що це означає. Рядки начебто приходять з нізвідки. Іноді мені здається, що хтось дуже мудрий диктує мені слова підтримки, ніби я пишу їх сама для себе насамперед, а потім уже для інших. Я часто перечитую їх як не свої, ніколи не пам'ятаю
свої вірші повністю на пам'ять. Буває так, що те, що я написала, збувається, тому в один момент я вирішила не писати нічого поганого, а лише вірші, що надихають і наставляють на розвиток. Створення музики відбувається по-різному. Іноді я беру вірш і просто починаю щось співати, дивлячись на рядки тексту, поки не вимальовується мелодія, яка мені подобається. Пізніше записую її на диктофон, потім починаю підбирати акорди на гітарі. Іноді буває, що приходить мелодія прямо в голову. Потім я беру вірші, вибираю, який вірш я хочу до цієї мелодії. Іноді буває, що я розумію, що в голові звучить мелодія приспіву, починаю придумувати текст приспіву, якого ще не було, прямо під мелодію. А потім уже беру інструмент, роблю куплети і програші пісні. Пізніше записую акорди в документ і записую пісню на диктофон з вокалом та гітарою. А далі слухаю та аналізую, що де і як можна покращити. Вдруге, зазвичай наступного дня можу щось видозмінити і записую підсумкову версію. Створення музики не було прямо пов'язане з досвідом вивчення музики, але я думаю, що все, що я колись чула на період навчання музиці і за період прослуховування різних музичних гуртів і виконавців, вплинуло на те, що зараз я можу просто чути щось у голові, одразу робити свою музику, синтезуючи під своє бачення і сприйняття. Aos 13 anos, escrevi meu primeiro poema. Mais tarde, escrevi letras e compus partes vocais, principalmente poemas sobre amor. Já adulta, apresentei-me em festivais de poesia e noites de poesia criativa. Geralmente, começo a escrever poemas depois que uma ideia que me preocupa se enraiza. Poemas são a expressão de pensamentos que me preocupam, o fruto da reflexão. Às vezes, ouço poemas e os escrevo, e então começo a pensar sobre o que eles significam. Poemas parecem surgir do nada. Às vezes, parece-me que alguém muito sábio está ditando palavras de apoio para mim, como se eu os estivesse escrevendo primeiro para mim e depois para os outros. Muitas vezes, eu os releio como se não fossem meus. Nunca me lembro dos meus poemas completamente de cor. Às vezes, o que escrevo se torna realidade. Então, em certo momento, decidi não escrever nada ruim, mas apenas poemas que inspirem os outros e os ensinem a se desenvolver. Criar música acontece de maneiras diferentes. Às vezes, pego um poema e começo a cantar algo, observando os versos da letra, até chegar a uma melodia que eu goste. Então, gravo em um gravador e começo a dedilhar acordes no violão. Às vezes, a melodia vem direto na minha cabeça. Então, pego os versos e escolho qual verso quero combinar com essa melodia. Às vezes, percebo que a melodia do refrão soa na minha cabeça e começo a criar a letra do refrão, que ainda não existia, diretamente para a melodia. E então eu pego um instrumento e faço versos e detalhamentos da música. Então escrevo os acordes em um documento e gravo a música em um gravador com voz e violão. Depois ouço e analiso o que, onde e como pode ser melhorado. Na segunda vez, geralmente no dia seguinte, posso mudar algo e gravar a versão final. Criar música não estava diretamente relacionado à experiência de estudar música, mas acho que tudo que ouvi, tanto durante o período de estudo de música, quanto durante o período de ouvir diferentes grupos musicais e artistas, influenciou o fato de que, agora, posso simplesmente ouvir algo na minha cabeça e imediatamente criar minha própria música, sintetizando-a de acordo com minha visão e percepção. O que inspira suas composições? Quais temas você gosta de abordar? Que estilo musical você adota para expressar isso? Своє творче натхнення я беру в процесі спостереження за життям своїм та інших людей, багато розмірковуючи про сенс існування та стосунки між людьми. Я люблю усамітнення та довгі прогулянки пішки, подорожі та на самоті, а також проводити час на природі, що дає можливість почути себе, творити та писати свої тексти та музику. Найулюбленіша тема всіх людей – це кохання і відносини між людьми. Саме тому це сама актуальна тема і у моїй творчості.
Також є більш філософські пісні про мотивацію до дій і розвитку та миру на землі. Зазвичай використовую більш рокову подачу у виконанні та стилі романтичного року. Minha inspiração criativa vem da observação da vida, a minha e a dos outros, e a reflexão e da reflexão sobre o significado da existência e das relações entre as pessoas. Adoro a solidão e longas caminhadas, viajar sozinha e passar tempo na natureza, o que me dá a oportunidade de me ouvir, criar e escrever minhas próprias letras e músicas. O tema favorito de todas as pessoas é o amor e as relações entre as pessoas. Por isso, este é o tema mais relevante do meu trabalho. Há também canções mais filosóficas sobre motivação para a ação, desenvolvimento e paz na Terra. Normalmente, utilizo uma interpretação mais próxima do rock e do estilo do rock romântico. Livro de poemas. Ao vivo. Vai ter um exemplar do meu livro na Ucrânia, tá bom? E o ETzinho daquele B. Quero pizza lá no segunda classe, não? Sua mãe mandou perguntar pra mim. Leva no almoço. Sem bandeja, antigamente tá fechado, né? Só durante o mês. Falei que o pastel tá fechado hoje. Quero pizza lá, né? Aham. Pode sugerir. Tá. Porque o livro dela não está aqui. Okay. I'll forward. Do you need the file? У 2024 році я видала свою книгу віршів під назвою «Різні ми». Книжка була видана під псевдонімом Лілія Фокс. Назва книги несе в собі ідею про те, що всі ми різні, але в той же час нас об'єднують спільні проблеми, переживання та радості. Де б ми не жили і ким би ми не були, ми всі єдині. Я хотіла, щоб кожен міг знайти у моїй книзі відлуння своєї душі, подивитися на себе зі сторони. Книга поєднує у собі філософські, соціальні, психологічні та духовні ідеї, створені задля розвитку людини у світі. Em 2024, publiquei meu livro de poemas, Rізні ми, Somos Diferentes. O livro foi publicado sob o pseudônimo de Lilia Fox. O título do livro transmite a ideia de que somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo estamos unidos por problemas, experiências e alegrias comuns. Não importa onde vivamos e quem sejamos, somos todos um. Eu queria que todos pudessem encontrar um eco de sua alma no meu livro, que pudessem se olhar de fora. O livro combina ideias filosóficas, sociais, psicológicas e espirituais criadas para o desenvolvimento do homem no mundo. Gente, ela mandou para mim o livro em PDF. Só que tá tudo em ucraniano e as traduções automáticas são muito ruins. É impossível você pegar as nuances, né, do texto poético, né? De repente eu vou passar seu livro, pessoal. Depois eu falo isso no português. O
que o ato de compor música significa para você? Створення музики для мене це спосіб самовираження свого світогляду, своїх почуттів та емоцій. Спроба надати людям можливість задуматись над важливими темами, побачити себе зі сторони у деяких ситуаціях або прожити ще раз моменти, пов'язані з історіями кохання, які вони вже проживали. Музика має сильний вплив на настрій людей, а настрій має вплив на подальше життя. Тому через музику ми можемо гармонізувати стани інших людей, покращуючи їх життя. Para mim, criar música é uma forma de expressar minha visão de mundo, meus sentimentos e emoções. Procuro dar às pessoas a oportunidade de refletir sobre temas importantes, se verem de fora em determinadas situações ou reviverem momentos relacionados a histórias de amor que já vivenciaram. A música tem uma forte influência no humor das pessoas e o humor tem impacto na vida futura. Por meio da música, podemos harmonizar o estado de espírito de outras pessoas, melhorando suas vidas. Como você vê a composição musical feita por mulheres? У світогляді українців немає такого розділення по статі творчості. Рівноправне сприйняття творчості як чоловіків, так і жінок. Все залежить від досвіду і таланту конкретної людини, а не від статі. Також для мене особисто має значення направленість творчості. Якщо вона співзвучна з моїм баченням, то буде мати відгук. Na visão de mundo dos ucranianos, não existe essa divisão por gênero na criatividade. A percepção da criatividade é igual para homens e mulheres. Tudo depende da experiência e do talento de cada pessoa, e não do gênero. Além disso, para mim, pessoalmente, a direção da criatividade é importante. Se estiver em sintonia com a minha visão, ela terá uma resposta. Gravando músicas. У 2024 році я вирішила активно відновити свої заняття музикою після тривалої перерви, пов'язаної з вихованням дітей. Музика ніколи вас не відпустить, якщо ви почали нею займатися і вам подобалось це заняття. Я почала записувати свої пісні у музичній студії під гітару в режимі концертних записів наживо. Пісні, які були написані давно, але так і не були проявлені. Ділюсь своїми піснями в соціальних мережах, записуючи по одній на місяць. Також нещодавно створила YouTube канал. Em 2024, decidi retomar ativamente minhas aulas de música após um longo hiato relacionado à criação dos meus filhos. A música nunca te deixará ir se você começar a praticá-la e gostar dessa aula. Comecei a gravar minhas músicas em um estúdio de música com violão, no modo de gravação de shows ao vivo. Músicas que foram escritas há muito tempo, mas nunca foram lançadas. Compartilho minhas músicas nas redes sociais, gravando uma por mês. Recentemente, também criei um canal no YouTube. Planos para o futuro. В даний момент я пишу нові пісні та вірші, продовжуючи творчий шлях. У планах додавати нові пісні на свій YouTube-канал, а також зібрати музикантів та створити гурт для подальшої творчої роботи для YouTube-каналу і, можливо, виступів. Також планую розміщувати на каналі свої вірші, записані голосом, накладені на кліпи. Atualmente, estou escrevendo novas músicas e poemas, dando continuidade ao meu caminho criativo. Pretendo adicionar novas músicas ao meu canal do YouTube, além de reunir músicos e criar uma banda para futuros trabalhos criativos para o canal e, possivelmente, apresentações. Também pretendo postar meus poemas no canal, gravados com narração e sobrepostos a clipes. Ela diz, obrigado pelo convite e pela atenção, desejo a todos inspiração e alegria no processo criativo. Ela deixou aqui o QR Code do seu canal no YouTube. E Lídia preparou para nós a apresentação de uma peça ao vivo. Eu vou botar aqui na tela a tradução da peça para a gente ler enquanto a gente ouve. Para tocar junto com ela, a gente vai ter a participação de duas verdadeiras grifes da música Irmãos Claros, Nilo Rocha e Marcos Pracatu. Eu queria pedir uma salva de palmas para a
стоїмо на порозі знищення, вже ріки пливуть під ногами. Чекає на нас неминуче очищення, планета страждає, страждає віками. Бути людиною – це нелегко, просто бути людиною. На сході, на заході, хто піде, то тільки всім би родиною. Бути людиною – це розкішно, нам зірки посміхнулись би, дерева гілками хитали втішно, так і ти йшли на палуби. Війни в серцях вибухають голосно ракетами над головами. Поля полягають поряд з колосом, сини оповиті, оповиті вітрами. Бути людиною – це нелегко, просто бути людиною. На сході, на заході, хто б ти де, хто тільки всім би родиною. Бути людиною – це розкішно, нам зірки посміхнулись би, дерева гілками хитали втішно, так і ти йшли на палуби. Скільки болю судилося винести, та все неодмінно для того, щоб стати добрими, стрімко вирости, згадати, хто ми для чого. Бути людиною – це нелегко, просто бути людиною. На сході, на заході, хто б ти де, то тільки всім би родиною. Бути людиною – це розкішно, нам зірки посміхнулись би, дерева гілками хитали втішно, так і ти йшли на палуби. Дякую. Gente, realmente assim, eu agradeço mais uma vez a todos vocês e agradeço muito a Lília, né? Eu pensava que eu estava aprendendo um pouquinho de russo, mas ela me fez assim, não, você tem que aprender ucraniano. E a gente está tendo esse esforço, ela está tendo esse esforço de se comunicar com a gente pelo celular o tempo inteiro, né? Tem hora que o celular colabora, tem hora que não tanto, né? Então, eu queria dizer aqui, a ela aqui pelo celular, por favor. Nós ficamos muito honrados por você ter vindo de tão longe para compartilhar conosco a sua arte e um pouco do seu ser. Muito obrigado. Aê! Slava Ukraini. De novo, com mais força, né, pessoal? Aê! Aê, Cristiano. Boa noite. Daniel, depois você transmita a ela, por favor, nossa alegria de
recebê-la aqui essa noite. Muito obrigada, Lília. A nossa chefe de departamento, professora Maristela, eu transmiti o vídeo para você, Daniel, depois você passa para ela, por favor, eu enviou um vídeo te agradecendo a sua participação aqui com a gente, pela riqueza da troca de experiências que tivemos aqui hoje, nessa noite, né? De conhecer um pouquinho, né, da cultura e da música também da Lília. Então, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, Daniel, por ter se esforçado, se empenhado tanto. Obrigada aos músicos convidados, Nilo, cadê? Marcos, Jorge também que veio, né? Não deu certo, mas obrigada. E obrigada a cada um de vocês pela paciência, porque tivemos uns probleminhas no início, mas deu tudo certo e foi maravilhoso. Vocês gostaram? Sim! Então, mais uma salva de palmas. Стерти, зникнути, розчинити, забути, закреслити, пережити, дихати глибоко, знову вільно, не істерично, свідомо, повільно, не відкривати зачинені двері, самого лишити в тісному партері, прожити так-сяк, прикриваючи душу, спокійно, стабільно, без барв, непорушно. Живи, танцюй, світи, неначе сонце у пітьмі, люби, відчуй, дві з'єднані планети не самі. Мріяти, діяти, полетіти, сміятись, радіти і щиро любити, зростити квітку на тлі повсякдення, писати, творити у світлі натхнення, лишити у серці подяку навічно, завжди поступати розумно і логічно, рішучими кроками рухатись далі, неначе ти потяг на східній вокзалі. Живи, танцюй, світи, неначе сонце у пітьмі, люби, відчуй, дві з'єднані планети не самі. Живи, танцюй, світи, неначе сонце у пітьмі.